मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, और नेशनल मीडिया में तो बहुत से दोस्तों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिन्होंने उसकी तफसील में जाने की कोशिश की। हुकूमत जिन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये रिजीम जिन शहादतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उसको जब सहाफी कम्युनिटी के दोस्तों ने अनकवर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो आज उनको भी पाबंदी से हासिल किया गया, उनको भी उठा लिया गया। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की फस्तायत आज से पहले हमने नहीं देखी है। मैं सबसे पहले तो आपसे उन लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनकी शहादतें फिल वक्त कंफर्म हो चुकी हैं। गो के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि उनका फेट क्या है, क्या वो शहीद हो गए हैं या उन्हें उठा लिया गया है। बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनका एक फिगर पुलिस हमें दे रही है और एक फिगर है जो हमारे पास एक फिगर है। बहुत से लोग हैं जो जख्मी हैं और देन एक कैटेगरी है जो शदीद जख्मी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो हमारे पास फिगर्स आए उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है शहादतों में। सो मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन नामों से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नुमान को कहूंगा जरा ये साथ साथ इसको, मुबीन मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से, ये भी शहीद। अनीस सत्ती कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से, ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। अहमद वली पशीन शहीद। इमरान अब्बासी, इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, ताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से, शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना ला सक रहे, वो डाटा हमारे पास आहिस्ता, ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। फिल वक्त ये कवायफ हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। मगर हम आपसे सिर्फ वो कवायफ शेयर कर रहे हैं जिसको हम कल आपके साथ उनके वो शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको चला दें, सिर्फ चंद चीजें हमने आपके लिए कंपाइल की है। कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माय केस। फिर मैं समझता हूं कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी एफआईआर जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पे दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا, اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں. کوشچن آنسر سینٹر میں آپ آپ پلیز آئیں. وہ گرفتار 12 ہیں وہ جو ہمارے شہید ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے, انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا, تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے لائرز, آپ کے آئی ایس ایف, آپ کی آئی ایل ایف, آپ کے یوتھ ونگ, جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے, جس بہادری کے ساتھ, جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا, ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو, یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے. دن رات ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے, باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو, اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں, انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے, دائیں سائڈ سے, آگے سے, پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا, گولیاں برسائی جا رہی تھیں, ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں, ان کو کوئی تشویش نہیں تھی, ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ
खोला जो रुकावटें थी, और उस वक्त आपको याद होगा पुलिस तशद्दुद का निशाना बना, 46 से ज्यादा लाठियां खाई और हमने अपना मिशन कंप्लीट किया। इस बार भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म था और मेरे वज़ीर आला और सूबाई सदर अली अमीन खान साहब का हुक्म था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्रंट लाइन पे खड़े रहे और बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझे टारगेट किया गया। यहां पे जो आप निशान देख रहे हैं, ये शेल, टीयर गैस शेल डायरेक्टली 25 गज के फासले से डायरेक्ट फायर मुझ पे हुआ। एक मेरी छाती पे लगा और दूसरा शेल यहां पे लगा। जब आप किसी को उसके सिर पे या गर्दन पे या छाती पे टारगेट करते हैं ख़वातीन हज़रात, वो कातिलाना हमला होता है। और जो साथी यहां पे आपके मीडिया के ख़वातीन हज़रात आप यहां पे मौजूद हैं, आपको पता है कि टीयर गैस शेल का वजन कितना होता है और वो कितनी स्पीड के साथ आके लगता है। अल्लाह ताला ने एक बार फिर जिंदगी दी, 25 मई के बाद भी दी, अभी भी दी। हमारी जान भी हाजिर है अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए और अपनी पार्टी के लिए। मैं इस कातिलाना हमले में शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराता हूं, मरियम नवाज को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं और डीपीओ अटक गयास गिल गालबन उसका नाम है, उसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। क्योंकि मैं देख रहा था कि डायरेक्टली आके कोई निशाना तान के किसी को मारता है तो वो एक कातिलाना हमला या असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। और ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं इनके हर एक चीज को एक्सपोज करता हूं बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, और बगैर किसी उसके हिचकिचाहट के हम लोग जो बात दिल पे होती है, जो सच होती है, उसकी तर्जुमानी करते हैं क्योंकि मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें यही सिखाया है। ख़वातीन और हज़रात, यहां पे कौम की याददाश्त के लिए मैं एक बात कहूंगा, पर उससे पहले मुझे मालूम है कि मेरे मीडिया के ख़वातीन और हज़रात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, और इससे पहले भी जब मैं करता हूं और पेशावर हाईकोर्ट के अहाते में भी आज मैंने की थी, आप लोग गयूर और बहादुर सहाफी हैं। बदकिस्मती के साथ कोई बुरा लगे, किसी को बुरा न मनाइएगा। आप चैनल्स की मुलाजमीन है, पर आपके जो मालिकान है ना वो बहादुर है ना वो दलेर है। वो मीडिया को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं और वो सच की आवाज को दबाते हैं, क्योंकि उनको एक कॉल कहीं से आती है तो उनकी कांपे टांगनी लग जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी अभी जो मैं बातें करूंगा उनकी कांपे टांग रही होंगी, और वो इस वक्त आपका ये ऑन एयर या लाइव जा रहा है या रिकॉर्डिंग्स, उसको सप्रेस करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको बाद में कैरी करेंगे, क्योंकि सच कभी छुपना नहीं चाहिए। कभी हम है, कभी मीडिया है, कभी कुछ और है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे जिस वक्त निजाम मुस्तफा की मूवमेंट शुरू हुई, उस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज और बाकियों को ऑर्डर हुआ कि आप मुजाहिरीन पे फायरिंग करें। लाहौर में और बाकी शहरों में ब्रिगेड कमांडर्स ने इस्तीफा अपना टेंडर किया। उन्होंने कहा हम लोग अपने निहत्ते शहरियों पे फायरिंग नहीं करेंगे। यहां पे मेजर सजाद साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने भी मिलिट्री अकेडमी में ये ओथ लिया होगा, हलफ। आइन का आर्टिकल 244 है, उसके तीसरे शेड्यूल में ख़वातीन और ज़ात जो हलफ होता है, ये कोई सेंसर करने वाली भी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये हर एक एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का अफसर ये ओथ उसको लेना पड़ता है परेड ग्राउंड में जिस वक्त वो कमीशन होता है। आई डू solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law.
خواتین و حضرات، یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا، ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں، ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات، آپ کے پاس فوٹیجز آئیں، آپ نے دیکھی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی.